وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي، اللغة الفرنسية. مبادرة ضوء بصوت لا نجيب ظاهر. Horizon. Dossier 1. Leçon 4. Part 2. الوحدة الأولى. الدرس كتاب الطالب. الدرس الرابع، الجزء الثاني. L'expression de la conséquence. تعابير النتيجة. Page 18. Je réfléchis. أفكر. 1. Relisez ces phrases du texte. أعد قراءة هذه الجمل من النص. Vous devez traverser le centre chaque matin et chaque soir. يتوجب عليكم عبور مركز المدينة كل صباح وكل مساء. Vous risquez donc de vous retrouver régulièrement dans des bouchons. أنتم إذا بخطر أن تجدوا أنفسكم بانتظام ضمن الزحمة. كلمة donc محطوطة باللون الغامق والخط العريض. الجملة الثانية. Souvent vous n'avez pas de jardin ou de balcon. غالبا ليس لديكم حديقة أو برندة أو بالكون. Si bien que pour profiter du soleil, il faut aller dans un parc. فإذا من أجل الاستفادة من الشمس يجب الذهاب إلى المتنزه. Si bien que محطوطة بلون مغاير وبخط عريض. إذن فالأفضل si bien que يعني الأفضل pour profiter du soleil من أجل الاستفادة من الشمس il faut aller dans un parc. 2. Soulignez dans chaque exemple les deux idées séparées par le mot en italique. أشر بالمثالين في كل من المثالين الفكرتين اللتان انفصلتا من خلال الكلمة en italique المحطوطة بالخط الإيطالي، يعني الخط المائل بنسميه نحن بلغة الكمبيوتر. فإذا الجملة بالمثال الأول، الجملة الأولى هي vous devez traverser le centre chaque matin et chaque soir. vous risquez. بعدين اجت عندي كلمة donc المحطوطة بالخط المائل. الجملة الثانية de vous retrouver régulièrement dans des bouchons. أن تجدوا أنفسكم بانتظام في الزحمة. بالجملة الثانية أو بالمثال الثاني souvent vous n'avez pas de jardin ou de balcon. غالبا ليس لديكم حديقة أو بلكون. بعدين تجي عندي كلمة si bien que بالأفضل هي المحطوطة بالخط المائل en italique، وبالتالي الجملة الثانية التي انفصلت من خلال هي الكلمة هي pour profiter du soleil il faut aller dans un parc. 3. Parmi les relations ci-dessous من خلال العلاقات التي في العلاقات الأدنى laquelle relie les deux idées que vous avez soulignées. أيهم تصل الفكرتين اللتان أشرت إليهما. A. La deuxième idée est la cause de la première. الجملة الثانية هي سبب الأولى. B. La deuxième idée est le résultat de la première. الفكرة الثانية هي نتيجة الأولى. C. La deuxième idée est opposée à la première. الفكرة الثانية معارضة متضادة مع الأولى. الجواب هو B. La deuxième idée est le résultat de la première. الجملة الثانية هي نتيجة الجملة الأولى. 4. Les mots en italique expriment donc. الكلمات بالخط المائل تعبر إذن عن A. La cause السبب. B. La conséquence النتيجة. C. L'opposition التضاد. أكيد بتعبر عن B. La conséquence النتيجة. Je comprends. أفهم. La conséquence est l'effet. النتيجة هي الحدث le résultat d'un fait هي نتيجة لحدث
لفعل أو لحدث. La conséquence peut être exprimée يمكن أن يعبر عنه. النتيجة يمكن أن يعبر عنها à l'aide de 3 constructions بمساعدة 3 تراكيب. التركيب الأول dans un groupe infinitif prépositionnel بجملة مصدرية، بجملة مصدر وفيها حرف جر prépositionnel introduit par من خلال au point 2 jusqu'à ou de façon à. Au point 2 لدرجة أن و jusqu'à حتى و de façon à بطريقة أن. أمثلة: Il ne supporte pas le bruit. لا يتحمل الضجيج au point de dormir avec des bouchons d'oreilles لدرجة أنه ينام أو لدرجة النوم مع سدادات بالأذنين، يضع سدادات في أذنيه. Julie s'épuisa à faire 1 heure de route tous les matins jusqu'à démissionner. Deux. Dans une proposition subordonnée بجملة تابعة introduite par si bien que أفضل au point que لدرجة أن de façon que لذلك tant que طالما tellement كثيرا tellement que si que بس tant que بيناتهم فراغ tellement que بيناتهم فراغ يعني tellement فراغ que ou si فراغ que etc. Son appartement est si minuscule qu'il n'invite personne chez lui. Son appartement شقته est si minuscule صغيرة جدا qu'il n'invite لدرجة أنه n'invite لا يدعو personne chez lui لا يدعو أحدا لعنده. فإذا si و que فصلت بيناتهم كلمة minuscule يعني صغيرة جدا لدرجة si que. Le trafic urbain زحمة المدينة est dense كثيفة au point que Lily préfère prendre le métro لدرجة أن ليلي بتفضل أنه تستقل المترو أفضل ما أنه تاخد مثلا سيارتها من كتر الزحمة. Ils s'ennuyaient tellement à la campagne qu'ils ont décidé de trouver un appartement en ville. كانوا يملون tellement كثيرا à la campagne qu'ils ont décidé لدرجة قرروا de trouver إيجاد un appartement en ville. فإذا tellement que جاء عندي بيناتهم à la campagne لدرجة أنهم قرروا إيجاد شقة في المدينة. Remarque ملاحظة dans la proposition subordonnée de conséquence بجملة النتيجة التابعة le verbe est souvent à l'indicatif الفعل غالبا يكون بالصيغة الدلالية. فإذا التركيب الأول بده يجي بعده infinitif مصدر dans un groupe infinitif prépositionnel قلنا au point 2 jusqu'à de façon à لأنه دائما في عندي بعدهم حرف جر. فبالتركيب الأول عم يجي عندي الفعل بالانفينيتيف بالمصدر. بالجملة الثانية عم بيكون الفعل عندي بالانديكاتيف بالصيغة الدلالية مصرف بالصيغة الدلالية مثل بالجملة الأولى son appartement est si minuscule qu'il n'invite personne. il invite بيكون الفعل etc. وهلا التركيب الثالث هو dans une proposition indépendante بجملة مستقلة introduite par donc ou ainsi ou par conséquent. إما donc أو ainsi أو par conséquent. Laure a des problèmes respiratoires. Laure لديها مشاكل تنفسية. Par conséquent بالنتيجة elle doit vivre à la campagne. يتوجب عليها العيش في الريف.
بنتبه إنه قبل par conséquent كان في عندي فيرجول فاصلة. مثال تاني. Ils n'ont pas aimé la vie à la campagne, donc ils ont repris leur ancien appartement en plein centre-ville. لم يحبوا العيش في الريف فإذا ils ont repris leur ancien رجعوا أخذوا أو عاشوا leur ancien appartement شقتهم القديمة en plein centre-ville بوسط المدينة. Remarque, ملاحظة. La conséquence est toujours exprimée dans la deuxième proposition. النتيجة يعبر عنها دائما بالجملة الثانية. Je m'exerce. أتمرن. طبعا هون نحن صرنا بالباج 19. 1. Barrez l'intrus dans chaque série et expliquez votre choix. اشطبوا الدخيل من كل سلسلة وعللوا واشرحوا جوابكم. 1. Étant donné que, de façon que, si bien que, au point que. الدخيلة أو l'intrus هي étant donné que parce que c'est le seul connecteur de cause لأنه هي التعبير الوحيد الرابط الوحيد للسبب بين هي السيري. 2. Tant que, si bien que, donc. Donc هي الدخيلة parce que c'est le seul connecteur de conséquence هو الرابط النتيجة الوحيد qui n'introduit pas un subordonné ما بيكون موجود subordonné بجملة تابعة مثل ما اتفقنا donc بده يكون بجملة indépendante مستقلة. 3. Au point 2 jusqu'à de façon à au point que. الدخيلة هي au point que لأنه هو le seul connecteur de conséquence qui introduit un subordonné هو الوحيد اللي بيكون بجملة تابعة بينما البقايا مثل ما اتفقنا عم بيكونوا بجملة الجروب prépositionnel يعني عم يجيني بعدهم infinitif بيكون في بعدهم مصدر. 2. Complétez chaque phrase avec un connecteur de conséquence. أكملوا كل جملة مع connecteur de conséquence مع رابط نتيجة. La vie en ville est fatigante. الحياة بالمدينة متعبة. فراغ. Nadine va déménager. Nadine ستنتقل. الإجابة donc أو alors. La vie en ville est fatigante. الحياة في المدينة متعبة donc أو alors. إذن Nadine va déménager. Nadine ستنتقل. 2. Il y a du trafic. فراغ. Prendre la voiture n'est pas pratique. يوجد زحمة. فراغ. أخذ السيارة ليس عمليا. alors الإجابة هي alors. يوجد زحمة فإذا أخذ السيارة ليس شيئا عمليا. 3. J'aime voir une grande maison. J'aime avoir une grande maison. أحب أن أمتلك منزلا كبير. فراغ. Je préfère vivre à la campagne. أفضل العيش في القرية. فيني استخدم au point que وفيني استخدم donc. au point que je préfère لدرجة أنني أفضل أو donc إذا أفضل العيش على campagne في المدينة في الريف. 3. Complétez le paragraphe avec des connecteurs de conséquences variés. أكملوا المقطع مع روابط نتيجة مختلفة متنوعة. La vie en ville الحياة في المدينة est فراغ confortable. فراغ
il ne faut pas te faire de soucis. الحياة في المدينة فراغ كونفورتابل مريحة فراغ il ne faut pas لا يجب عليك te faire de soucis ما يجب عليك أن تأكل هم أن تحمل هم ما بتخليك تأكل هم مثل ما اتفقنا لما بيكون في عندي فراغ كلمة فراغ هدول الكلمات اللي بتفصل بيناتهم كلمة مثل مثلا si confortable qu'il ne faut pas te faire de soucis الحياة بالمدينة هي سهلة لدرجة أو مريحة لدرجة إنه ما بتحمل هم أو فيني أقول est tellement confortable qu'il ne faut pas هي كتير مريحة لدرجة إنك ما بتاكل هم إذن إما si que أو tellement que Tu n'auras pas besoin de prendre souvent ta voiture لست مضطرا لن تكون مضطرا لأخذ السيارة فراغ tu peux vendre celle que tu avais à la campagne فإذا تستطيع أن تبيع تلك التي تمتلكها بالقرية. الإجابة فيني استخدم alors فيني استخدم de façon que الالور دائما مثل الدونك إذا alors أو de façon que tu peux vendre تستطيع بيع. Les appartements ne sont pas très grands فراغ tu économiseras de l'argent sur le chauffage en hiver. الشقق ليست كبيرة جدا فراغ tu économiseras ستوفر de l'argent النقود التي تصرفها على التدفئة بالشتاء. كمان بقدر استخدم donc وبقدر استخدم ainsi. آخر قسم من درسنا للقواعد لهيدي الوحدة عنا l'expression de l'opinion تعابير الرأي. Pour exprimer son opinion لحتى يعبر عن رأيه son avis opinion أو avis اثنيناتهم رأي on peut utiliser diverses expressions نقدر نستخدم عدة تعابير pour commencer notre idée لحتى نبدأ فكرتنا. Quelques expressions pour donner son opinion عدة تعابير أو بعض التعابير لحتى نعبر عن رأينا. فيني أقول je pense que أفكر بأن أو أعتقد أن je crois que أعتقد أن j'estime que أقدر je trouve que أجد أن وجستيم que ممكن تجي بمعنى أعتبر أن à mon avis برأيي à mon sens باعتقادي d'après moi من وجهة نظري selon moi برأيي أنا أو حسب وجهة نظري وبور moi بالنسبة لإلي. هدول كلياتهم بقدر استخدمهم لحتى أنا بلش جملة عم عبر فيها أنا عن رأيي. فإذا أنا بكل درس لما بيقولوا لي عبر عن رأيك أو ضمن موضوع بينقال لي عبر عن رأيك بدي استخدم أحد هدول الجمل. وضمن المواضيع أو لما يكون في عندي أنا كذا رأي يعني أو كذا مرة بدي أعبر فيها عن رأيي أو بدي أعمل فيها أنا مداخلة يفضل إني نوع بيناتهم. ما دائما أقول أمونافي 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 كل مرة استخدم جملة منهم كلياتهم إلهم نفس المعنى ونفس التعبير. ودمتم سالمين وبالتوفيق يا رب.